Your job because you are engineer. You are the concerned engineer. तुये करा बरे दाडी आमकां दिगंबरा बरे दाडी आमगे काम जालो ना अजून. This is a warning to Power Minister Davlikar. This is a warning to Ullas Tuekar, the MLA of Naveli constituency, and everybody in the electricity department. Huh? तो कलेक्ट चीफ इंजिनियर एकच सांगतो तो वो पण वो पॉवर मिनिस्टर वो पण वो एमएलए असलो आम्ही बोलता तू एव्हरी टाइम एक स्टोरी सांगताल्या तुका कोणतरी बकरा करपाला गव्हर्नमेंट एट फॉल्ट but now you it is your job because you are an engineer. You are the concerned engineer as a electricity department. बाकी कोण फोन मारे फोन करे रे फोन करे तू आता तुझ्या हायरा पाडकर उलय आणि म्हाका अश्युरन्स बी केन्ना ते हांव भायल्या सारखे बसता तू सांग प्रतिमा होती नो तू प्रेशर मारतो ते आम सॉल्व करतो प्रेशर मारतो का काम सॉल्व करतो प्रेशर मारतो. This is a warning to Power Minister Davlikar. This is a warning to Ullas Tuekar, the MLA of Naveli constituency, and everybody in the electricity department. It may be the chief engineer, it may be the assistant engineer, anybody. That tomorrow, Pratima, if we are not getting assurance today, within 24 hours tomorrow, I will see that I will come with more people from Kolde and Naveli ward, and I will block the gates here. And if time comes and time permits me, I'll put a lock for the gate to tell that electricity department of Margaon, power house useless and not working conditions. आम्ही लायटी डिपार्टमेंटा येवपा लागल्या जाले 1.5 वरस आणि आम्ही आता हेच म्हयन्या आम्ही येयल्ली 8 दीस येयले नियरली 8 days आम्ही हिंगा येयले बट आम केदनाच येई आमगेलो मेळनासलो शरद ऑफिसान सगळे पार्टी सायडीर गेला आम्ही सारखी फ्रस्ट्रेट जालो आहाय आमकोडे सगळे आख्खे लोकांची सायना आहाय सिग्नेचर्स आहाय थंय आमगे आख्खे भाड्याच्यो तेरू पसून आमगेलो ट्रान्सफॉर्मर आमकां पडना आयज पडटा फाल पडटा येत्या म्हयन्या पडटा आनी ना पडना आमकां तुये करा बरे दाडी आमकां दिगंबरा बरे दाडी आमगे काम जालो ना अजून आम कित लोकां बरे भीक मागपा वचपाची आमचे सो मनशांनी जाल्यार हें डिपार्टमेंट कितें आहा तो हे कितें आहा आम वचपा जाल्यार तो कितें आहा कोदेल सोडपाचें तेका काम जायना जाल्यार 2 दीस जाल्यार लायट ना आमकां कांय ना हांव हिंगा येयलोलें कंप्लेन दिवपा स्ट्रीट लायट नाय मुगे आमगे आख्खे भाड्या लायट सारखे चलनाय म्हूण सॅटर्डे येयले संडे अर्ली मॉर्निंग मंडे मुगे घरा कडेन दोग जाय इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान तूं मनीस बाक मारपा आनी नोट बरोवन गेले मराठीन नोट बरोवन गेले मराठीन बॅलन्सिया मी तुला दाखयते म्हूण धमकी आणि एकलो येयलो इंजड्या भाशेन साडी न्हेसोन सुरी बी घेवन जाल्यार आमी खूंय वचपाचे हांवें कंप्लेनूय दिलोले इवन शरदाकूय खबर आहा आनी हेरांकूय खबर आहा. तेलावली पंचायतीन एक गांव आसा कोळडे म्हणून त्या गांवचे थोडे लोकांक लो वोल्टेजाचो इश्यू आशिल्लो सो तेमी आमकां एक पयलें लेटर केल्लें ते लो वोल्टेज इश्यूच्या लेटराचेर आमी तें इन्स्पेक्शन केलें आनी आमकां दिसलें की थंय एक ट्रान्सफॉर्मर सेंटर घालचो जेणे करून तेंचे सगळे लो वोल्टेज इश्यूज क्लियर जातले म्हणून आमकां त्या गांववाल्यांनी एक सुटेबल जागो दाखयलो जे आमकांय ओके आशिल्ले आनी लोड डिवायड करून दिवपाक मेळटाले आनी त्या प्रमाणे आमी तें काम करपाचें ठरयलें पण ते जो जागो दिल्लो त्या जाग्याच्या घरा मुखाल्ली एक जी कोण लेडी आशिल्ली तिने ऑब्जेक्शन केलें आनी एक ऑब्जेक्शन लेटर दिलें की अशें आसा आनी आपल्याक तो ट्रान्सफॉर्मर नाका आपल्या दारा मुखार आसा अशें तेजें म्हणून लेटर दिलें सबसिक्वेंटली आमी परत एक गांववाल्यांची मिटींग घेतली आनी सांगलें की अशें ऑब्जेक्शन आसा तुमी कितें आहा तें क्लियर करा आनी तेतूंतले तो एक गांववालो तो रावतालो तो ताजोच जागो तांणी आमकां तो जागो रिटर्न करून दिलो की आपल्याक हो इतलो जागो आपूण सोडटा हो जागो तुमी ट्रान्सफॉर करपा खातीर घालपाचें तेजे पेपर वर्क करून तेजे फॉर्म 114 घेवन तेजे लिगल लेटर बी घेवन आमी मागीर फुकार प्रोसिजन केलें सँक्शन करून घेतलो आनी तो टेंडर केलो टेंडर जाले की रिंगणे तो कॉन्ट्रॅक्टर तो L1 जालो ते नंतर टेंडर एज नॉर्मल प्रोसिजर असं डिपार्टमेंट ते फंड एप्रुवला खातीर पणजे गेले फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मेळून ताका एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळपाक जाय तो प्रोसेस आशिल्लो
फंड अवेलेबिलिटी मेळून घेवन एकदा एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेलो तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट चालू आशिल्लो सावथ गोवा फोंड्याच्या इलेक्शना खातीर ताका लागून मातशें डिले जालें बिकॉज सिन्स दीस वॉज पिपल्स रिलेटेड वर्क आनी तेजे नंतर तो वापस आयलो कोड ऑफ कंडक्ट काबारवी जालो की इलेक्शन जावं ना परत तेतून हें जालें की जो फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट वॉज ऑफ लास्ट इयर सो ताका लागून परत आमी एप्रील म्हयन्यान परत फाटल्यान गेलो तांच्या परत जॉयंट अकाउंट्सांसून पयले विचारले तेन्ना आमी सांगलें आमकां की लास्ट इयर दिल्ल्या खातीर फंड्स दॅट फंड हेज टू बी कॅन्सल्ड एंड अगेन दीस इयर न्यू फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिवपाक जाय सबसिक्वेंटली आज ते लोक परत आयले ते एक्सप्लेन केले की डिले कित्याक जाता आनी कितें इश्यू आसा म्हणून तांकां आमी एक्सप्लेन केलें पण तांचें मातशें आशिल्लें की बेगीन जावपा आशिल्लें आनी एश्युरन्स आयच्या आयजच जाय म्हणून हांवें तांकां सांगलें की हांव आयच्या आयज दिवपाक शकना हांव परत फाल्यां एकदां वता आनी खंय आतां कितें आतां क्लियर करून सांगता त्या प्रमाणे आमी परत एकदां इन्क्वायरी केले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते FAC मेळ्ळा तेचे आनी एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेला सो हांवें तांकां सांगलें की हांव अगेन आय गो टुमॉरो एक्झॅक्टली कितें आसा फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मेळ्ळा एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेला कितें आसा एक्झॅक्ट डिटेल घेता आनी तुमकां कम्युनिकेट करता हांव हे जर मातशें बेगीन जाता जाल्यार आमचें तेंचें काम क्लियर जावपाक मेळटा वर्क ऑर्डर दिवन तांकां सुसेग मेळटलो तांचे वोल्टेज आशिल्ले इश्यूज ते सगळे रिलीफ मेळटले हे तांकां आज आमी एक्सप्लेन केलें पण तो ग्रूप मातसो डिमांड करतालो की आजच जाय आतांच जाय हांवें सांगलें ताका अंटील आय गो एंड गेट द एक्झॅक्ट पिक्चर फंड अवेलेबिलिटी खातीर आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन आय कॅन गिव एश्युरन्स वीच वन्स फाल्यां सकाळीं म्हाका ट्रेनिंग आसा आफ्टर दॅट आय विल गो टू बँकिंग आय विल गेट द डिटेल्स आनी तुमकां कम्युनिकेट करता